اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی دشمن ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے. اللہ کا ذاتی دشمن ایک ہے اور وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذاتی دشمن سے پناہ مانگنے کے لیے، اپنا ذاتی دشمن سے بچنے کے لیے تمام انسانوں کو یہ ہدایت کیا ہے کہ میرے ذاتی دشمن سے، جو تمہارا بھی ذاتی اور کھلا دشمن ہے، اس سے پناہ مانگنے کے لیے میرا ذاتی نام استعمال کرنا ہے، صفاتی نام نہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے، 99 صفاتی نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک کلمہ سکھایا ہے اور وہ کلمہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے وساطت سے شیطان مردود سے. اس وجہ سے ہمیں اس دھوکہ میں نہیں رہنا چاہیے کہ شیطان یہ ہمارا کسی بھی وقت دوست بن سکتا ہے. یہ تو تصور سے یہ بات ہمیں نکالنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا اور رحمان کا، پروردگار کا مکالمہ قرآن عظیم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے نکالا، اپنے درجے سے اس کو ہٹایا اور گرایا اور دنیا میں یہ آ گیا، تو شیطان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے دلیری کے ساتھ یہ مکالمہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، کہ اے پروردگار تو نے تو مجھے جنت سے نکالا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن میں بھی تیرا ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان انسانوں کو دنیا کو ایسا مزین کروں گا، ایسا سرز شاداب کروں گا، ایسا دھوکے کا گھر بناؤں گا کہ یہ سارے کے سارے، ان میں سے اکثریت یہ باغی بن جائیں گے، یہ میرے دھوکے میں آ جائیں گے. تو اور دوسری بات اس نے کہا کہ ان میں سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے پروردگار تم ان انسانوں میں سے اکثریت کو ناشکرا پائیں گے. میں ان کو ایسے جال میں پھنساؤں گا کہ یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. ان کو مال بھی ملا ہوگا، ان کو صحت بھی ملی ہوگی، ان کو عید بھی مل گیا، ان کو سب کچھ انعامات ملے ہوں گے، لیکن میں ان کو دنیا کے اندر ایسے دھوکے میں ڈالوں گا کہ یہ تیرا شکر ادا نہیں کریں گے. اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، کس کا شکر ادا کرے گا؟ شیطان کا شکر ادا کرے گا. تو یہ دھوکہ ہے شیطان کا، اور یہ اللہ کے ساتھ شیطان کا مکالمہ ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جواب دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. جو میرے بندے ہوں گے، ایک تیرے بندے ہے، ایک میرے بندے ہوں گے، جو میرے بندے ہوں گے ان کے اوپر تیرا کوئی چال نہیں چلے گا. وہ تیرے چالوں سے واقف ہوگا، کیونکہ جو پہلے آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو مبین. اے انسانوں، تمہارا کھلا دشمن یہ نہ انڈیا ہے، نہ امریکہ ہے، نہ فرانس ہے، نہ کوئی اور ملک اور کوئی اور مذہب ہے. تمہارا کھلا دشمن یہ شیطان ہے. کون ہے؟ شیطان ہے. اور شیطان سے بچنا یہ مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس بدبخت نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میرا تیرے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ جو انسانوں کی وجہ سے میں ذلیل ہوا، اس انسان کو میں ذلیل کر کے چھوڑوں گا. اس کو میں، ان انسانوں کو میں جنت سے ہٹانے کی کوشش کروں گا. ان سب کو ہر معاملے میں، ہر جگہ میں ان کو دھوکہ دوں گا. اور انسان کے دو بڑے بڑے دشمن ہیں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان کے بڑے بڑے دشمن یہ دو ہے. نمبر ایک دنیا کی محبت، نمبر دو شیطان. لیکن آج ہمارا موضوع
शैतान है। दुनिया की मोहब्बत ये इंसान को बर्बाद करने वाली पहली सीढ़ी है, और दूसरा दुश्मन ये शैतान है। तो आज जो हमारा मौजू है वो शैतान है कि शैतान चूंकि 1 महीना बंद हो चुका था, आज वो मैदान में आ चुका है। मिसाल के तौर पर आपको कोई कहे कि आपका दुश्मन दुबई चला गया था, रात को वो वापस आ गया है, वापसी पर किसी भी जगह रास्ते में वो आपका इंतजार कर सकता है। तो आपने यहाँ से जाने के बाद घर तक बड़े मुहतात अंदाज में जाना है। अगर रास्ते में आपका दुश्मन आपके इंतजार पे असलहा लिए हुए बैठा हो तो वो किसी भी वक्त आपको जान से मार सकता है। तो आपका और हमारा क्या ख्याल है, हम कितने एहतियात के साथ जाएंगे? पहले अपने से पहले गार्ड भेजेंगे कि देखो रास्ता साफ है, फिर खुद भी बड़े एहतियात से रास्ता तब्दील करने की कोशिश करके किसी महफूज मकाम तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया, और मैं आपको आज ऐलान कर देता हूं कि हमारा दुश्मन आ चुका है। रमजान खत्म हो गया, दुश्मन वापस मैदान अमल में आ चुका है। तो हमारे लिए ये हुक्म है कि हम शैतान के हमलों से, शैतान के वसवसों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि किताबों में लिखा है कि अगर इंसान के ऊपर अटैक हो जाए तो इसको मौत आ जाएगी, ये मौत के मुंह में चला जाएगा। यानी जानी अटैक अगर किसी के ऊपर आ जाए तो ये मर के कहाँ चला जाता है? मौत के मुंह में चला जाता है। लेकिन अगर शैतान हमारे रूह के ऊपर या हमारे ईमान के ऊपर अटैक करे तो हम किसके मुंह में चले जाएंगे? हम जहन्नम के मुंह में चले जाएंगे। तो हम अगर मौत के मुंह में चले जाएंगे ये नुकसान नहीं है, मरना तो एक दिन जरूर है, लेकिन इस नुकसान से अपने आप को दिन रात 24 घंटे हर वक्त मुहतात रहना है कि खुदा न खास्ता शैतान हमारे रूह और शैतान हमारे ईमान के ऊपर अटैक न करे। अगर इस अटैक में और हमले में शैतान कामयाब हुआ तो हम कहाँ चले जाएंगे? जहन्नम के मुंह में चले जाएंगे। इस वजह से इन चीजों से अपने आप को मुहतात रखना है। शैतान का फरेब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये खुला दुश्मन है। ये ऐसा दुश्मन है कि ये अपनी दुश्मनी छुपाता नहीं है। इसने ऐलान किया है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हो, मेरा मुकाबला करो। और हम बदकिस्मती से उसके मुकाबले के बजाय अक्सर मकामात पर उनका साथी बन जाते हैं। तो शैतान का साथी बनने से बचना है, क्योंकि वो हमें दुश्मन समझते हैं। और अगर हम उनका दोस्त बनेंगे तो यकीनन सबसे पहला नुकसान हमें होगा और फिर नुकसान उनको होगा जो शैतान के दुश्मन है, जो हमारे भाई है, मुसलमान है। जब हम शैतान का साथ देंगे तो यकीनी बात है शैतान का फोर्स बढ़ेगा और मुसलमान और ईमान वालों का फोर्स कमजोर होगा। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, ए मेरे इंसानों, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसको दुश्मन रखो, इसको दुश्मन समझो। जैसे कि हम एज ए पाकिस्तानी ये कहता है, ये हम सब कहते हैं कि इंडिया और कुफर की मिल्लतें तमाम तर हमारी दुश्मन है। तो इनको दुश्मन समझना है, इनको दुश्मन रखना है, इनके साथ दुश्मनी निभानी है। और अगर हम में से कोई नादान उनके चालों में आकर उनका साथ बन जाए तो ये मुल्क व कौम और इस्लाम का दुश्मन करार दिया जाता है। इनके लिए बाकायदा कवानीन के अंदर सजाएं मुकर्रर है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, इसको दुश्मन रखो, ये तुम्हारा दुश्मन है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ जैसे कि वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतिम्मुल हज्ज, व इसी तरीके से रोजे का हुक्म, इबादत का हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को दुश्मन रखने का मशवरा नहीं दिया है, हुक्म दिया है। ये फर्ज है हमारे ऊपर
हमारे ईमान की हिफाजत के लिए बेहतर है, हमारी जान की हिफाजत के लिए बेहतर है और हमारी आखिरत की हिफाजत के लिए ये बेहतर है। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुश्मन से बचने के लिए अपना ज़ात इस्तेमाल किया है कि शैतान से बचने के लिए ये विर्द किया करे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और किताबों ने लिखा है कि जो आदमी, जो फर्द सुबह शाम 10-10 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला सुबह पढ़ने वाले को शाम तक शैतान के शरों से महफूज रखता है उसको। और जो शाम को पढ़ेगा 10 मरतबा ये तअव्वुज़ के कलिमात, तो अल्लाह तबारक व तआला शाम से लेकर सुबह तक शैतान के शरों से इन अफराद को महफूज रखेगा। तो हम और आपने आज के बाद ये अपना एक अमल इख्तियार करना है, ये आदत बनानी है कि सुबह शाम हमने आसान कलिमा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अगर 10 मरतबा पढ़ेंगे आराम से 1 मिनट की टाइम चाहिए। तो 1 मिनट सुबह, 1 मिनट शाम को निकाल के शैतान की जालों से मुकम्मल महफूज हो जाए। न आपको बंदूक की जरूरत है, न आपको गार्ड की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है, बस ये कलमा पढ़ लिया और आपके चारों तरफ अल्लाह का हिसार आ गया। क्योंकि अल्लाह को आपने शैतान के पनाह मांगने के लिए अल्लाह को आपने सामने कर दिया, और अल्लाह जब हिफाजत करने पर आता है तो फिर सारी हिफाजतों से अल्लाह बेहतर हिफाजत करता है। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि इंसान बजाते खुद मेरा मानने वाला और मेरा इबादत गुजार है, लेकिन इसको वरगलाने वाला कौन है? ये शैतान है। इस वजह से जहां कहा भी अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाह का इल्जाम लगाया है तो ये किसी इंसान पे नहीं लगाया, बल्कि शैतान के ऊपर लगाया। अभी आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आप जन्नत में रहें और इस एक दरख्त से आपने नहीं खाना, बाकी पूरे जन्नत में जहां आपकी ख्वाहिश है आप खाए पिए और जिंदगी गुजारे, तो वहां पर शैतान ने, ये बड़ा खिलाड़ी है शैतान और बड़ा वसवसा डालने वाला बड़ा मक्कार है, इसने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ये जो दरख्त है अल्लाह ने तुम्हें इसलिए इससे रोका है कि ये दायमी जिंदगी का सबब है, इससे आप खाएंगे तो आप यहाँ रहेंगे, इसको नहीं खाएंगे तो आपको एक दिन अल्लाह हुक्म देगा कि आप यहाँ से चले जाए जहाँ शैतान को मैंने भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया था, शैतान ने वसवसा डाला और आदम अलैहिस्सलाम को लाजिश हुआ, और जब उससे खा लिया तो अल्लाह का दूसरा हुक्म नाजिल हुआ। फिर उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इस गुनाह की निस्बत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं किया, बल्कि फरमाया फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा, कि शैतान बदबख्त ने आदम अलैहिस्सलाम को लाजिश दे दिया, धोखा दे दिया, और दूसरे जगह फरमाया फ़वस्वस लहुमा शैतान, मियाँ बीवी दोनों को शैतान ने वसवसा डाल दिया। और हम और आप भी जितने गुनाह करते हैं, ये गुनाह हमारा इरादा नहीं होता, लेकिन शैतान हमें सब असबाब दिखाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब आजान होती है तो शैतान आजान की आवाज सुनकर भागता है, इतना दूर भागता है जहां तक आजान की आवाज यही नहीं सुनता। जब आजान खत्म होता है ये फिर वापस आता है, हमारे करीब में बैठता है। जब तकबीर नमाज के लिए शुरू होती है ये फिर भागता है, भागता भागता जब तकबीर खत्म होता है ये फिर आके हमारे अंदर खड़ा होता है, और कभी हमें दुकान का हिसाब याद कराता है, कभी हमें दफ्तर का हिसाब याद कराता है, कभी हमें बाजार का याद कराता है। जो जो चीजें हम भूले हुए होते हैं, कभी जिंदगी में उसके बारे में सोचा भी नहीं, वो शैतान नमाज में हमें याद कराता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इतना हमारे अंदर ये चला जाता है कि हमें आखिर में पता नहीं चलता कि 3 पढ़े कि 4 पढ़े, 2 पढ़े कि 3 पढ़े, ये इतना हमारे अंदर घुस जाता है। तो ये शैतान एक मौका भी जाया नहीं करने देता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शैतान के धोखा से बचने के लिए हर मौका पर जाग के रहने का हुक्म दिया है। और आप इसके धोखों को देखें,
یہ بعض اوقات عبادت کی شکل میں انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جہاد سے واپس آیا، بڑا تھکا ہوا تھا، اور رات کو جب سو گیا تو تہجد کے ٹائم مجھے جاگ نہیں آئی، تو مجھے کسی نے جگایا۔ جب میں جاگا تو ایک سفید ریش ایک بزرگ کھڑا ہے، اس نے مجھے بتایا بیٹا اٹھو نماز پڑھو، تہجد کا ٹائم ہے۔ میں اٹھ گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب میں نے نماز پڑھی، اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی۔ تو نماز کے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ چاچا یہ بتائیے آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، آپ نے مجھے تہجد کے لیے جگایا۔ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو میں نے کہا شیطان اور تہجد کے لیے جگانا، انسان ایک دوسرے کو نہیں جگاتے، مجھے شیطان نے جگایا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کوئی بلائی اور کوئی خیر نہیں کیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم، جو میرا کام ہے دھوکہ دینا، ظلم کرنا انسانوں کے ساتھ، میں نے آپ کے ساتھ بلائی نہیں کی۔ تو پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ کیسے بلائی نہیں، تہجد کے لیے اٹھایا بلائی نہیں ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اس سے پہلے ایک دن آپ کی تہجد قضا ہوئی تھی، تو جب آپ تہجد کے ٹائم کے بعد اٹھے تو آپ اتنے روئے ہیں، اتنے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا وہ رونا اتنا پسند آیا تھا، اتنا پسند آیا تھا کہ جب میں نے آپ کے رونے کے بدلے میں اللہ کا دین دیکھا تو میں نے کہا آئندہ میں اس کو رونے نہیں دوں گا، آئندہ اس کو میں تہجد کے ٹائم خود جا کے جگاؤں گا۔ اگر آپ دوبارہ اس طرح روتے جیسے کہ پہلے روئے ہیں تو یہ آپ کی بخشش کا فیصلہ ہونے والا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو بخشش سے بچایا۔ دوسرا واقعہ اس نے لکھا ہے، یہ امام راضی رحمہم اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھا ہے، یہ کتاب کا نام آپ یاد رکھیں، اس کا ابھی اردو میں بھی ترجمہ آیا ہے۔ اس کے اندر سارے شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں اور فریب اس قسم کے واقعات ہیں۔ تو یہ کتاب ضرور آپ کہیں سے تلاش کرے یا نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے، تلبیس ابلیس اس کا نام ہے۔ اس کے اندر شیطان کے دھوکوں اور فریبوں کا مکمل تذکرہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا دیوار کے ساتھ سائے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، تو ساتھ جو دیوار تھا وہ کمزور تھا، گرنے والا تھا۔ تو ایک آدمی آیا، اس کو جگہ اٹھو چاچا یہ دیوار گرنے والا ہے۔ وہ اٹھا، چارپائی بھی کھینچی، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سائڈ پر ہو گئے دیوار واقعی گر گیا۔ جب دیوار گرا اس نے اس کو جو جگانے والا تھا اس کے لیے بڑی دعائیں کی، تو اس کو کہا کہ بھئی آپ کون ہے، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی، زندگی میری بچائی، دیکھو اگر یہ دیوار گر جاتا میں نیچے آ جاتا تو میں تو مر جاتا۔ اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کی، میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، جو میرا کام ہے دھوکہ دیا۔ اس نے کہا کیسے دھوکہ دیا اور آپ ہے کون؟ تو اس نے کہا میں شیطان ہوں۔ تو اس نے کہا دھوکہ کیسے دیا، میری جان بچائی آپ نے؟ اس نے کہا دھوکہ اس لیے دیا کہ آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی دیوار کے نیچے، دیوار گر جائے اور دیوار کے نیچے آ جائے تو اس کی یہ موت شہادت کی موت ہے۔ اگر دیوار گر جاتی اور آپ اس کے اندر مر جاتے تو آپ شہید مرتے، تو مجھے پسند نہیں تھا کہ آپ شہید مر جائے، آپ گناہوں کے اندر جاتے جاتے یہ مر جائے۔ یہ دوسرا دھوکہ۔ تیسرا دھوکہ، امام راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اس کے ایک شاگرد نے پھر یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب اس کی موت کی وقت قریب آ گئی تو یہ شیطان کا دھوکہ یہ سب کے ساتھ ہے، یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا، یہ سب کے ساتھ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ شیطان قریب الموت، جب انسان کا روح نکلنے والا ہو تو اس وقت شیطان آتا ہے۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ جب آپ ایسے بیمار کے ساتھ بیٹھے ہو تو اس کو یہ حکم نہیں دینا کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، یہ نہیں، آپ نے صرف اس کو شہادت کا کلمہ ورد کرنا ہے، آپ نے خود پڑھنا ہے، اس کو بتانا نہیں کہ آپ پڑھے، آپ اونچی آواز سے پڑھے تاکہ اس کے کانوں میں آواز پہنچے اور آپ کی آواز کے ساتھ یہ کلمہ شہادت آخری زندگی کے آخری لمحات میں وہ بھی پڑھ سکے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ امام راضی رحمہ اللہ نے اللہ کے وحدانیت اور اللہ کے ذات پر ایک کتاب لکھا ہے، اس کے اندر اللہ کی ربوبیت پر 100 دلائل بیان کیے ہیں کہ اللہ موجود ہے اور اللہ کیسا ہے، اس پر کتاب لکھی ہے اور 100 دلائل ہے اس میں۔ تو فرماتے کہ امام راضی کے پاس
करीबुल मौत ये शैतान आया कि इमाम राजी आप रब को मानते हैं, आपके पास क्या दलील है? उसने एक दलील दिया, शैतान ने उसका जवाब दे दिया, दूसरा दलील दिया, उसका भी जवाब दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100 दलाइल दिए और 100 दलाइल की तोड़ शैतान ने जवाबात में दे दिए। इमाम राजी परेशान हुआ कि मैंने ये किताब लिखा था रब के रुबूबियत पर 100 दलाइल के साथ, अभी आगे तो मेरे पास दलील नहीं, इसलिए आगे दलील मांगना है। तो परेशान हुआ। उसका एक उस्ताद साथ बैठा हुआ था। अभी ये जो शैतान और इसकी बात थी, ये तो अभी तक ये नहीं सुन रहे थे, लेकिन अफसोस में इसकी जुबान से ये निकल गया कि हाय मेरा कोई दलील काम ना आया। तो उस्ताद ने जब सुना तो उसने फरमाया, उसको पता चल क्योंकि उसका उस्ताद था कि ये शैतान के साथ मुकालमा है, उसने फरमाया कि शैतान को बता दो कि मैं अपने रब को बगैर दलील के रब मानता हूं। जब इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मैं अपने रब को बगैर दलील के रब मानता हूं, फिर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए और उसका रूह कब्ज़ की और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुआ। मेरे भाइयों, हदीस में आता है कि ये कभी माँ की शक्ल में कि बेटा मैं आपसे 10 साल पहले फौत हुई हूँ और मैं भी ईमान के साथ आई हूँ कब्र में, मुझे कोई जन्नत नहीं मिला। बाप कभी बाप के रिश्ते की शक्ल में, भाई के रिश्ते की शक्ल में, बीवी के शक्ल में, इन रिश्तेदारों के शक्ल में शैतान आके करीबुल मौत इंसान के सर के साथ बैठता है और इसी तरीके से धोखा देता है। तो इस धोखे से करीबुल मौत हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खातिमा बिल ईमान का सवाल अपने लिए जरूर करें कि अल्लाह मेरा खातिमा बिल ईमान हो, क्योंकि पूरी जिंदगी एक साइड पर और खातिमा बिल ईमान, ये कलिमात आखिर में जब नसीब हो जाए तो ये जिंदगी का और पूरी जिंदगी के आमाल का निचोड़ है। इसके लिए हदीस मुबारक में 2 आमाल बताए गए हैं कि करीबुल मौत, गरगरे मौत में हम शैतान के इस वसवसे और धोखे से कैसे बच सकते हैं। बस ये 2 आसान आमाल आज से हमने इख्तियार करने हैं, क्योंकि शैतान आजाद हो चुका है, रमजान गुजर गया और अभी मैदान अमल में वो आ चुका है। तो हमने खुद भी इन बातों को सीखना है और अपने घरों में और अपने यार दोस्तों मस्तूरात तक ये भी बात पहुंचानी है। 2 बातें हैं इसके लिए अमल। नंबर 1 बात यह है कि इस बात का तहिया करे, हदीस मुबारक में आता है कि शैतान के धोखे से इंसान 2 आमाल से करीबुल मौत हालत में बच सकता है। नंबर 1 ये तकबीर ऊला के साथ नमाज का आदी बन जाए। किस टाइम? तकबीर ऊला के साथ, यानी जमात जब खड़ी हो और मुकब्बिर तकबीर पढ़ता है, इमाम की नमाज शुरू होते ही ये जमात के साथ नमाज शुरू करे। ये शैतान के करीबुल मौत धोखे से इंसान को बचाता है। दूसरे नंबर हदीस में आता है कि हर वजू के दौरान मिसवाक की आदत बनाना, ये शैतान के करीबुल मौत धोखे से इंसान को बचाता है। और हदीस में आता है कि 3 इनामात, इन 2 आमाल के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 3 इनामात अता फरमाते हैं। नंबर 1 ये कि जब आप ये आमाल दुनिया में इख्तियार करेंगे, जब आप करीबुल मौत होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाती है कि जाके आपकी ड्यूटी है इस मुसलमान के सर के ऊपर खड़े हो जाओ, जब शैतान आता है तो इसको दूर भगाना है, इसके करीब नहीं आना है। तो ये गांठ के तौर पर एक फरिश्ता हमारे मौत के दौरान अल्लाह मुकर्रर फरमा देता है और उसकी ये ड्यूटी है कि वो खड़ा होकर शैतान को भगाता है। दूसरे नंबर पर वो फरिश्ता जब आपकी बिल्कुल इजराइल अलैहिस्सलाम नजर आते हैं तो वो फरिश्ता कहता है कि अभी आपकी मौत आने वाला है, आप अपना कलमा शुरू करें। तो आपको ये हुक्म देगा कि इजराइल आ गया, कलमा पढ़ना शुरू करें, ताकि आपकी आखिरी कलमा ये कलमे शहादत हो। और तीसरा जो इनाम है वो ये है कि अगर आप ये कलमा भूले हुए हैं तो ये फरिश्ता आपको एक दफा पढ़ के याद दिलाता है। बड़े बड़े इनाम है। आमाल कैसे हैं? एक तकबीरुल्लाह के साथ नमाज पढ़ना और एक 10 रुपये 50 रुपये का मिसवाक मिलता है, हर वजू के दौरान ये मिसवाक करना। इंशाल्लाह ये आमाल इख्तियार करेंगे और आज के बाद हम ये कोशिश करेंगे कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और अल्लाह ने हुक्म दिया है कि ये दुश्मन है, इसको दुश्मन समझो। इंशाल्लाह ये हमारा दुश्मन है और हमने इसके साथ दुश्मनी करनी है और हमने इससे अपने आप को बचाना है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा करें।